اللي ما نجموش. دونك تبعوا من بعد تلقى الكوريكسيون مش مشكل. Donc, on a commercialisé les produits sanitaires. Vous avez les dossiers suivants pour améliorer la gestion du stock, pour mieux maîtriser les coûts, améliorer les marges. Dossier 1, analyse de l'évolution du stock. Les rotations, au choix du fournisseur. Et les Monsieur Ahmed, responsable financier, vous communique les informations relatives à son produit lavabo. Courant l'année. Donc, on a un stock initial de l'année. 750 unités et 45 dinars. Achat de l'année. Bref, il y a le stock initial de SUMP. Et moi, je suis UMP. Les achats de l'année, les entrées, 1250 à 50 dinars. Et quelques coûts unitaires d'achat. Donc, le SUMP. Vente de l'année, 1800 unités. À 80 là. Prix de vente ou le coût unitaire? Prix de vente. Coût unitaire, monsieur. Est-ce qu'il s'agit du SUMP Prix ou de du vente. prix de vente? Prix de vente. 80. Dès que les ventes, 1800 à 80, c'est prix de vente. De vente. Donc, il comment SUMP لازم نحسبوه. وداير مش باش يعطيك الSUMP وكان تشوف من بعد في الكيستيون باش تلقاه سالك على الSUMP. Bref, l'entreprise utilise la méthode SUMP fin de période. Bon, احنا كفريق قاعدين نخدم في fin de période هي الأكثر تجي زاد ما فيها باس زاد تذكروا شوية لابريشا كونتري راجعوها شوية اللي عندهم مباراة الجمعة هذيا. هي والديبس. بون الديبس كيما البيبس اللي فاهم البيبس معناتها نورمالمون يبدا فاهم الديبس. دونك زاد ابري شاك كونتري ما تنساوهاش. دونك قال لي من الاول ديتيرميني لو ستوك فينال اون كونتيتي. ستوك فينال اون كونتيتي. دونك باش نخرجوه ستوك فينال اون كونتيتي. نعرف اللي عندي فورمول. ستوك فينال اون كونتيتي هي ستوك انيسيال بلس بري moins sorti. Et puis, on a directement le résultat. Donc, on a oralement, on fait le résultat puisque بعد باش تلقاو الكوريكسيون détaillée. Donc, نجمعوا مع بعضهم كل شيء. عندنا نلقاو 200 unités. هذه le stock final en quantité. Question simple. Calculer le SUMP fin de période. هوني كما قلنا زاد قبيله كل شيء عندنا. دونك نجم الستوك انيسيال موجود لي زونتري موجودين en quantité en valeur. Donc نقسم stock initial plus les entrées en valeur juste pour cette formule. SIV plus les entrées en valeur sur stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Donc تعطينا من الاخر 48,125 كما نعرفوا. هذه الكونيتير نتاع لي سورتي ونتاع ستوك فينال زد. دونك كي يقول لي كالكولي لا مارج كوميرسيال. المارج كوميرسيال اونيتير. شنو الفورمول نتاعو؟ مارج كوميرسيال اونيتير. مارج اونيتير هي prix de vente unitaire. puisque نخدم باليونيتير موان كو دو سورتي اونيتير هو SUMP موان SUMP. دونك باش ناخذ البري دو فونت هكا عندنا من فوق 80. SUMP مازلنا كي حسبناها توا اللي هي 48,125 باش نلقاو المارج يونيتير.
Donc, نلقاو المارج 31,875. اللي أنا بعثت اللين قبل بدرج، ماذا بيا نبداو الناس الكل معناها ندخلوا الناس الكل مع بعضنا نتلموا مع بعضنا. توا نقعد نقبل فيهم دونك ماذا بينا نبداو الناس الكل مع بعضنا. دونك 31,875 زائد مارج يونيتير. دونك شنو نلقى باش نزيد كلمة يونيتير باش نلقى الجلوبال بيان سور باش نضربو فوا لا كونتيتي فوندو اللي هي الكونتيتي نتاع السورتي. دونك مارج جلوبال égale marge unitaire fois la quantité اللي هي الكونتيتي نتاع السورتي. دونك هذيك باش نضربوها 31,875 عندنا باش نضربوها فوا الكونتيتي دي سورتي اللي هي 1800 عطينا 57,375. من المستحسن نخدموا بهذه. فما الفورمول الاخرى اللي هي شيفر دافير موان كو جلوبال دي سورتي. مادام حسبت اليونيتير سي كو نستعملها يكون خير. دونك ضربنا في الكونتيتي فوندو ديتيرميني لو ستوك فينال اون فالور. احنا لقينا ستوك فينال هذايا بيان سور باش نضربو في السي ام بي باش نلقى ستوك فينال اون فالور. دونك الاسئله ساهلين. quarante-huit 125 تعطينا 9,625 دينار. باهي كالكولي لو ستوك موين فالور. هو عطاها لي باش نحسب بها ستوك موين اون فالور باش نحسبوا الروتاسيون باش يربط مع الروتاسيون. دونك ستوك موين اون فالور كيما نعرفوا كما قلنا ديما الروتاسيون تتخدم بالفالور مش كيما النيفو دو ستوك بالكونتيتي. دونك هو ستوك انيسيال بلو ستوك فينال سور 2. دونك ستوك انيسيال ديجا عندنا ستوك انيسيال باش نضربو ب 750 فوا 45 ونزيدوها ستوك فينال لقيناه توا 9,625 ونقسمو سور 2 باش نلقاو في الاخر résultat direct 21,687,5 دينار. هذايا ستوك موين اون فالور. دونك لازمنا زاده كيف السورتي اون فالور اللي هي كو داشا مارشانديز فوندو. دونك عندما قال لي فوندو معناها يحكي على السورتي. دونك باش ناخذ الكونتيتي باش نضربوها في السي ام بي. دونك عندنا لي سورتي اون فالور égale sortie en quantité sur un P. Donc بالأرقام عندنا sortie اللي هي 1800 وباش نضربوها في السي ام بي اللي حاسبينه ديجا 48,125. دونك قداش تعطينا 86,625. هذه السورتي. دونك باش نحسب الكوفيسيون بعد دو روتاسيون. هوني شقال ديما نقراو بكدا قال arrondir à l'unité supérieure يعني باش نعملوا l'arrondissement بالنسبة للروتاسيون. نحسب الروتاسيون باش نقسم السورتي هذه اللي لقيتها على ستوك مويان باش نلقاوها نكتبو الفورمول initiale rotation égale coefficient de rotation vitesse de rotation sortie en valeur sur stock moyen en valeur. Donc نلقاوها 3,90 نكتبو soit
80. هو طلب مني سينو خليه له هكاك 390. دونك طلب مني روتاسيون à l'unité supérieure معناها نزيد واحد. Interpréter le résultat. ما طلبش مني durée de moyenne de stockage. طلب مني l'interprétation commentaire. Interpréter le résultat sachant que le ratio de rotation de stock du secteur 6 fois et n-1 7 fois. Donc, dans le temps, on dit une diminution. Donc, c'est 6 fois ou 4 fois. Monsieur, في الجروب ثم احنا اقل من السيكتور. Donc, فما ما فماش amélioration, بالعكس فما détérioration de la vitesse de rotation. Elle devient plus lente. ولات اقل من عملوا لستة سنين ولا 4 واقل من السيكتور. Donc, il s'agit d'une mauvaise gestion de stock. Donc, pour la rotation devient plus longue en N par rapport à N-1. Bien sûr, on y parle كما تحبوا mais المفيد l'idée est موجودين. On a une comparaison dans le temps, dans l'espace par rapport à N-1 et elle est inférieure à celle du secteur. هذا شنو يعطيني الconstatation à celle du secteur. يعطيني اللي des coûts de stockage عندي plus élevés. Des coûts de stockage plus élevés. Alors l'entreprise a une mauvaise gestion du stock pour ce produit. Monsieur. Mauvaise gestion du donc, هذه partie الأولى. Donc c'est une interprétation. وفي الآخر نعمل مش قلت لنا ما نقولوش على خاطر خيبت احنا قلنا mauvaise gestion du stock على خاطرها أقل من السيكتور. ديما le jugement c'est par rapport au secteur. Mais B توا نمشيو B اللي هو ويلسون. choix du fournisseur. Pour réduire son coût global d'approvisionnement. يقول لي coût global راني بنحكي على choix du fournisseur. L'entreprise décide d'optimiser ses achats en achetant des quantités constantes. Les quantités constantes يقصد بها الquantité صغيرة. L'eau économique. L'eau économique, il est constant. À des intervalles de temps constants, يقصد بها الpériode اللي هي D. Donc elle est constante. Après consultation des fournisseurs, elle décide de choisir l'une des offres de deux fournisseurs suivants. Fournisseur 1, fournisseur 2. Quantité à acheter, اللي هي الQ الصغيرة اللي هي نلقاوها الquantité sur A. quantité الكبيرة على A. يعني الفورنيسور الاول باش نمشي من عنده كل مره 1250 والثاني كيف وهذاك يعطيني كونتيتي اتش تي بيان سور باش نطلع منها ان نولي نقلب الفورمول باش نطلع ان كو داشا يونيتير هذايا السي يو coût unitaire, ديما نمشيو بالcoût unitaire مش بالبري. واحدة 50 واحدة 45. Quantité par commande exigée. هذايا exigée. هذايا c'est une condition كيما جات في باك 2018 ما نعرفش شكون سالني عليها قبل. يقول quantité minimale ولا quantité exigée هذايا شرط c'est une condition. يعني أنت من بعد باش تثبت أقل شيء لازم يكون 125 بالنسبة للآخر أقل شيء 250. لازم تكون الكونتيتي اللي باش تشريها اكثر. حاجه واضحه كيما هوني مثلا عندي 1250 باش نشري كل مره وهو المينيموم نتاعو يقول لك 125 دونك شي نجم نشري من عنده. كان جاي لقيتها اقل من 125 فراني ما نجمش نشري من عنده خاطر هو المينيموم نتاعو 125.
Donc, c'est une condition à vérifier. D'accord? Par rapport à la quantité à acheter. شوف la quantité à acheter. نجم نشريها من عنده ولا. Coût de passation unitaire. هذا le P. 140 زوز. Coût de possession. وهوني كما قلنا. في فما واحدة en pourcentage 10% du stock moyen. واحدة par quantité 5 dinars par unité. Donc واحدة نضرب في الكو unitaire نخدم بالسي وواحدة ما نضربش نخدم بالكونتيتي. وي ياسمين تفضل. Monsieur, ما نسمع في شيء. تسمع فيا monsieur؟ ما نضربوش في الكو على خاطر لأنها هي سي ان كو unitaire ماهوش بورسنتاج كما هي فما كيف ما مش كيف. هذه بورسنتاج دو ستوك موين اون فالور وهذه par quantité. عزة من قبيله ننزل من داخله خارجه ننزل ما تدخلش ما عندها مشكله في كونيكسيون مش مني انا نكسبتي فيها ما مش مني انا عندها مشكله في كونيكسيون ولا حاجه من قبيله قدامي نعمل اكسبتي ما تدخلش. بالنسبه للكونتيتي هذه اشتي هي الكونتيتي الكبيره مش كونتيتي صغيره 1250 هذيك الكونتيتي الكبيره وداير لازم تكون نفس الكونتيتي اللي باش نشريوها من عند الزوز. ما نجمش يكون فورنيسور باش نشري من عنده حاجه كونتيتي والاخر كونتيتي. كل هوني اي كي تبدا بورسنتاج دو ستوك موين اون فالور نخدم بالسي يعني نضرب في الكونيتي هوني هوني بار كونتيتي بار يونيتي الوصل كوينيتير بس نخدم بالواحد نخدم مسيو يعني الاي موجود في ال 5000 هذيك. Dans l'annexe 1, calculer pour chaque fournisseur le nombre de commandes exigées par an. Donc, on a le nombre de commandes هو مش optimal. توا باش نشوفوا اللي نخدموا بيه هوني في بالنسبة لشاك مسيو. مسيو هذول عندي مشكلة في الكوتور تقطع قبيلة مش نسمع. اللي يحب يتكلم يجرب يتكلم خلينا نسمع فماشي معنا سينو يكتب ميساج. يا مسيو هاي ياسمين خلي وحدك الميكرو مش مشكل. ليه monsieur ما مانيش انا حمزة اللي يعيط. مسيو باهي ناخذ الانكس 1 باش نحسبوا النمبر دو كوموند اكزيجي بار حمزة مش يسمع فيك. دونك ليكزيجي اللي عندنا هذايا دونك باش نشريو من عنده 125 والاخر باش نشريو من عنده 250. دونك باش نطلعوا الان دونك باش نقسموا الكونتيتي الكبيره يتحل. دونك باش نقسموا الكونتيتي الكبيره مع الكونتيتي الصغيره. دونك السيد هذا يحب نشريو من عنده 125 وحنا باش نشريو 1250 دونك باش نقسموا. دونك هذه نجمو نكتبوها اللي هي كوي صغيره كونتيتي بار كوموندي اكزيجي هي هذه. لحظه حمزه وصلنا احنا كو جلوبال تو نحسبوه كان غلط نصلحوه. دونك باش نحسبوا ان نمبر دو كوموند اكزيجي الفورمول نتاعو اللي هي ان ايجال كونتيتي الكبيره على الكونتيتي الصغيره. بالنسبه للفورنيسور الاول ان ايجال 250 sur 125 يعطينا 10 كوموند.
بالنسبة للفورنيسور الثاني دونك باش نقسموا كونتيتي نفسها 1250 نمشي 1250 على 250 باش تعطينا 5 كوموند دونك الثاني n égale 5 كوموند. Coût global d'approvisionnement. Donc, coût global d'approvisionnement, formule MTA. Donc, ISC, manière quantité pour le coût unitaire. Quantité pour le coût unitaire. Plus N copé. Plus CI sur 2Z. Ou L Q fois I sur 2Z. هذايا اليعرف. بالنسبة للأول عندنا كونتيتي ديما نخدم بالكونتيتي الكبيرة 1250 والكو unitaire نكتبو l'expression بعد نحطو الريزلتا. هذاش عندنا كو unitaire عندنا 50 والأخرى 140 باهي fois 50 كو unitaire plus n fois p donc عندنا n هي 10 fois p قلنا 140 plus CI C اللي هي 1250 fois 50 fois I اللي هي 10% donc 0,1 sur 2N اللي هي 2 fois 10 معناها sur 20. هذا تعطينا هذيا soixante-quatre 212,5 هكا. هذه بالنسبة للأول. نمشيو نحسبو للثاني. مسيو الثاني مسيو باش نلقى الإكسبريسيون ونعوضها. بالنسبة للثاني عندنا الكونتيتي نفسها الكو unitaire 45 والبي 140 5 دينار بار unité. دونك يجي الكو unitaire هذا عنده 45 ان هي 5 هوني كيما قلنا مانيش باش نضربو 50 باش نضربو في 5 على خاطرها par quantité sur 2 fois 5. قداش تعطينا هذه؟ احسبها يا مسيو ذي احسبها. انسى ماهوش 57 اسمع فيك يا حمزه. هذه 59 59 6 65 هذه فيها غلطة.
Je dis 57. 59. Alors, quel est 57 يا مسيو مش juste 59. 57 ولا 59 57. 57 ما هي 57 175 في الآخر. احسبها بالكالكول شوف خاطر الكوريكسيون محطوطة 57 هي حسبتها بالكالكول انا جاتك احسبوها احسبوها شوفوا هذه صحيح راكم الكومنتاريات. كاين غلطة تنصلها 57 57 مسيو 557 اي 57 وفي الاخر 5 575 575 كيكا هذه صحيحة دونك كيما كوريكسيون كيكا اي مسيو كيك مي دونك هي عندنا دو كيكا كوب مسيو. دو واحد 64 في السور الأول والآخر 57 مش 75 دونك بيان سور نختاروا بالنسبة للكو نختاروا اللي أقل واللي أقل هو الفورنيسور 2 دونك نقولوا اون روتيان الفورنيسور 2 على خاطر إلي موان كوتو دونك l'entreprise doit retenir fournisseur 2 car il est moins coûteux عندنا تنجم تحط له entre parenthèses 57,000 أقل من 64,000 هذايا السؤال الأول. السؤال الثاني هذا نقلته سي بون خلي هكا سينو نرجع الكيستيون اللي من بعدها. بون هو باش يقص توا زوم باش يقص نقص مازال دقيقة ونبعث لكم اليان جديد نكملوا به دوار.